Кыргызстанда жаз келип, эгин тегиндер башталып, айдоолор башталды. Ошого азыр мына агабызда өзүбүздүн местный жалпакташтын эспарсе уругу. Бул жалпакташтын эспарсе өтө жакшы болот. Көпчүлүк жакшы билет. Мына ушундай эспарсе урук сатылат туугандар. Буюрса жакшы эле бар дейт. Байланышасыздар агабыздын экран номерине. Базар баасында 100 сомдон сүйлөшөбүз дейт. Оптом алам дегендерге дагы сүйлөшүп кемит беребиз дейт. Кызыккандар экрандагы номерлерге байланышып, ушундай жалпакташтын эспарсе уругун алсаңыздар болот туугандар. Андан жакын алыскы региондордагы байланышсаңыздар, көрө алам десеңиздер дагы сүйлөшөбүз дейт туугандар. Оптомго дагы, розницага дагы сата беребиз дейт туугандар. Келип, өзүңүздөр дагы эме алсаңыздар болот. Негизи турган жери азыр куршапта, жалпакташтын мындай таза эспарсе уругу. Буюрса көрүп, агабызга экрандагы номерине байланыша бересиздер. WhatsApp'тан дагы, связдан дагы туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналга катталуучулары. Бүгүн 18 март 2023 жыл туугандар. Биз Куршап мал базарына келдик. Буюрса Куршап мал базарынан саан уйларды, бунажындарды, ургатчы эркек торпокторду, букаларды тартып көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин биз менен чогулуп назар салтыңыздар. Ака саан уй канча болуп атат? 90 миң сом кеми бар. Торпок ургатчы эркек. Эркек торпогу менен 90 миң кеми бар дейт туугандар. Мына торпогу. Ака канчанчы торпогу? 3-чү торпогу. 3-чү торпогу дейт. Сүтү кандай ака? 6-7 литр сүтү бар. Желин да көрсөтүп коет. Желиндери да деле. Assalamu alaikum. Катасы жакшы экен. Жакшы. Тартпагы. Сурадыбы ака? Кача беришти? Аркым аргандай болуп атат. Бетине тартпа. Бет тартпа деген тарттым, болуп турбу? Болду. Жен тартпайбыз. Канча болду ака саны? 95. Айтылышы 95. Айтылышы 95. Торпогу? Ургаш 4-чү торпогу ба? 4-чү торпогу. 4-чү торпогу. Сүтүчө? Желинде көргөзүп. Желине сүт агатка толуп калды. Канча сүтү бар? Саал кеч 12 дегенси 10 да. 10. 12 эмес 10 дең, а? Жакшы. Саны канча экен бул? 110. 110. Торпогу эркек. Торпогу эркек. Канча торпогу? Жаңы. Торпогу жакшы. Саны. 20 жаңы эле суланып шөйт. Сүтү канча сүтү бар? 5-6 литр сүтү бар ба? 5-6 литр сүтү бар. Сурады базар. Атасы билет. Атасы билет дейт. Уй жакшы экен бирок. Сенбиз, ба арык эмес. Жаңы эле туулуптур да. Мына торпогу. Канча берип койдум? 76. Торпогу кача керек бека? Ургатчы. 76 берип койду. Жакшы. Сүтү канча ака? 7-8 бар. Торпогу канчанчы торпогу? 3-чү. 3-чү торпогу дейт. Сүтү 7-8 литр бар дейт го. Желинде көрсөтүп коелу. Саат 7-8. Ака канча болду саны? 90. 90. Торпогу эркек ургатчы? Эркек. Жаңы ачма. Торпогу да деле экен. Мына жаңы ачма. Сүтү кандай экен сүтү? 4-5 бар. Саат 4-5 литр бар дейт. Жели жакшы экен. 4-5 литр чат. Жели жакшы. Жаңы ачма экен да. Бул эми чоң турат. Var 6 litre berет, жөн берет. Канча отасың? 65 кем бар. 65 кем бар. Торпок жаңы ачма окшойт була? Жаңы ачма. Жаңы ачма. 58 берип атат. Сүтүчө? 58. Сүтү канча? Канча? 5-6 литр. 5-6 литр сүт берет дейт. Уйду көрсөтүп коелу. Бираз арыгыраак, бирок жаңы ачма экен да. 58 берет. Канча бериңиз? 69 миң сом берет экен. Торпогу канча эркек? Эркек торпогу менен. 65, 69 деди. 69 бериптир дагы. Берилбейт атат. Курсаммысың? Бербейт атат. Аз маз бербейт. Аз маз берди деп атат. Ага аз маз берес дейт. Көрөлү аз. Теки неме кылып, бияқта дагы бунажындардан да көрсөтөт азыр. Канча деп атасың? 100. Торпогу канча эркек? Ургач торпогу. Канча торпогу бул? Канча торпогу? Биринчи болот. Биринчи торпогу. Жаңы ачма экен да. Сүтү чаба? 5 литр sütü var. Саргачы биригит 5 литр сүтү бар дейт. Сурадыбы?
Surab atadi. Qancha euro ochadi? Yo'lda 85 berib 85 mi? Alt satarlar. Alt satarlar. Yaxshi, sodangiz bersin. Soni qancha bo'ladi aka? Aytmayman sana. Aytavering. Bo'ldi, siz topmaymi? O'zinglar topinglar. 90 ming. To'rpog'i qancha erkak? Erkak to'rpog'i. Qanchalik to'rpog' dedingiz? Qanchalik to'rpog'i? 4 to'rpog'i. Sütüchi? Ko'nargan jelni, ha, bunda. 8-10 litr, jelni yaxshi ekan. Ha. Qancha so'radi? 75 turadi. Yaxshi. Yaxshi uy ekan. Qara. Ha, yo'q, unday. Sevgisiga o'rta. Axiret. Satıldı mı aka? Yok. Torbog'i o'zi ekodu. Bu enesi tuymuyor. Qanchaga ketdi? Jipti berdimi? Çok jip verilek. Qanchaga ketdi? 106 bin oldu. 106 mingga ketdi. Yaxshi. Enesi 6 bin. Enesi to'yinib qolgan. 3 bosh ekanda bunday aytganda. 106 mingga ketdi. Qancha keldi bunajin? Verse veriyorsa yok. Ava. Bunajin qancha dodasiz? Bunajinda. 65 oldu. 65. Boz. Bir tatma. Yo'q, adam topilmaydi. Boz deydi. Tatma ortasında. Yo'q, Ne turasın bu yerine? boz deydi. Yo'q, yo'q. Qarashda Alloh aytdi, tartib o'tayotgansin deydi. Qancha o'tadi aka? 70 kam var. 70 kim var? Kısır boğazça. Geçirak boz. Geçirak boğaz. Geçirak boğaz et onlar ben. Yaxşı. Bunlar şimdi 65 kam var. 65 kim var? 56 sırada. 56 sırada bir de tuğan değil. Boz kısırıca. Az. Boz kısırı. Boz kısırı. Kısır. Bunlar şimdi boz kısır aga. Kısır. Kaça dodasın? 55. 55 mi son değil? Kısır bunlar şimdi onlarına. 81. Kaç euro da aga? Tamam. 90. Ekono var. Ekono. Bir kam mı iki kam? Bir kam 90 bir euro da ekono. 89 bir euro da. Verilmeydi. Kim buna 40 kam var. Ha, buna 40 kim var? O var. Burgaç topuk. Baş toprak. Kaça suradı? 34 sıradı. 34 suradı. Verilmeydi. Satıldı mı targılı? Satıldı mı? 43 para oldu. 43 bir euro da. Verilmeydi. Kaç? 40 kam var. 40 kim var? Kaça suradı? 35 sıra. 35 suradı. Takımdan kaldı. Burgaç topuk. Hazır. Yaktan dağı torpoklardı görölçü. Torpoklar qanday oladı ekan? Assalomu alaykum. Dur bekar oldu. Bekar olib ketdi ha. Paçka tarafı. Qanchadan dursun? 5'ten 8. Tegizga. Koyuk suyu. Qo'yiq suyuq. 5 basket 35 ming so'm. Don kemi bo'ladi. Ha? Kemi bo'ladi dedi. To'pqa qancha? 35 kam. 35 kim var? Burgaç to'pqa. Burgaç to'pqa 35 kim var? To'pqa qancha bo'ldi tova? 35. 35. Burgaç erkek. Burgaç to'pqa. 35 kim var dedi to'pqaga. To'pqalar qanchadan bo'ldi? 25'ten. 25 yan. Burgaçlar. Burgaçlar 25 değil kim var dedi. Kaça doda saka? 20. Sırada mı? 8'i değil mi? 500'ü müzik koyuyor. 15'e sırayın desem. Bir uğra da göster. Sırağında tartınıp duran da beslemez. 15'e sırayında uyanıp duram dedi. Kaç odası? 36. Burgaç torpok. Burgaç torpok. 36 kim var? 16'a satıldı. 16'a satıldı değil. 16'a mesaj yalan eder. 160 bin de olan. 160 bin dolar. Çata okşamaya kaldı. 16'a değil. Hakırın göröğünü. Erkek torpokları sırayla tuanlar. Erkek torpokları qanday olur etken. Qancha oldu beri atat? Qancha 2800? 22800 beri atat. Tura gelmey atat. Yaxshi, sodangiz bersin. Bunaqa 22800 beri atat. Vermeydi atat. Erkek torpokları sırayla qancha atat? Erkek emas. Erkek bo'lib turadi. O'zinglar. Qancha aqchasiz? 40 dan kim var? Erkekten geliyor. 40 dan kim var deydi. Erkek urgaç.
Erkek. Qancha aqchasi? 17? 27. 27. Boş tartışa. Mına erkek torpoq mu? Ava, erkek mi? Erkek. Qanchada otasiz? 35 lira. 35 ming so'm. Erkek torpoq. Oşak bolsa al. Qancha Bana verdingiz? eski getiriyor. Erkekka. Erkek 33 ming so'm beribdim bunaqa. 33 yarım verdi. Ben 35 ver dedim. 35 ga al dedingiz. Al dedim ben. Ben de martap baydı. Sıraldılar. Versizlar. Nima deb? Axir. Ha, alıngan o'xshaydi. Aka oldingiz mı? Qancha oldu? 40 qoldi. 40 bo'ladi. Cho'nglardan ko'rsataveraylik. 50 kam. Cho'ng, ata 50 kam var. 50 kam var. Didishar bo'lib qoldi-ku. Bo'layın deb qoldi didishar. Qancha kerak aka turpoq? 50 kam var. 50 ming so'm kam var dedi. Didish bo'lib qoldi-ku bular. Nima bo'ladi da? Nima bo'ladi didishardan? Cho'nglardan ko'rsataveraylik. Turpoqlardan ko'rib. Assalomu alaykum. Kaçta mı dedi? Torpakta 55 kim var? 55'ten kim var? 51'den verilmedi. 51'den verilmedi. Cuna bağlı. Ha, Cun. Ha, Cuna o ekona. Yok, birden işte. Ha, 51'den de. 51'den verilmedi. Daha başqacha ekan. Hamma soluşup bergan sal. Ha? Ha. Demesi dağı tükleri qap-qara olub. Dadil ekan turpoq. Yaxshi, sodani bersin aka. Bu najim ekan. Kaç verdiniz aka? 66 bin son metal. 66 soru evet. Bana sana yaptınız işler yaptı. Aka kaç verdiniz? 69. Yaş kaç aka? Bir yaş. Bir yaş götürdü. 2 yaş götürdü. Hava kaç odası bana? 70 odası. Yaşıca? Yaşını toşlar bilmeyiz. Ha, 2 yaşka takap kaldık. Buna torpa kaç ekan aka? 60 kim? 60 kemi var. Bir yaşka yetip aldı bunlara. Bir yaşka yetip aldı. 60 kemi var. Çoğun kaç ekan? Kaç oldu? 75. 75. Yaşlıca. Bir yarım yaşar bak. 75 kemi var dedi. Kaç oldu sakın bana? Assalamu alaykum. 65. 65. Yaşlıca. Yaş 1,5 yaş. Biz yarım yaş olup kaldı. 65 kemi var dedi. 50 bundan sonrası tutan mesafetlere. Kaçıdan boldat? 65'ti. 65'ten. Yaşlarıca. Yaşlar 10 aylık. 10 aylık. 19 aylık. 10 aylıktan 10 aylıklar erken, 4 septe. Assalamu alaykum. Tasbih. Yakta dağı çoğun bavarken sıvaliçe. Kaçı oldu erken? 102 öğrettim. Ha? 102 öğrettim. 102 öğrettim. Ispadım. 102 soda oldu 102 binge. Berilbeyt etken biroq çoğun bavar. Yaxşı. Şunday tuğanlar, bugün biz Kuşap mal bazarından buqalardı, erkek torpaqlardı, tartib, sanoylardı tartib etishga harakat qildik. Sunuş fikirleri bolsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qatnashib etingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.